नया नववर्ष एवं पणा संक्रांति हार्दिक अभिनंदन। कविता सहित सरी एवं एठारे जो मैंने संयोजन करते सहायता करते समस्त को अनुष्ठान तरफ आंतरिक धन्यवाद। एवं आज द्वितीय पर्यायर जो साधारण सभा अनुष्ठित होगा यही सभार सभापतित्व करेंगे आमर श्रीजुक्त जवाहरलाल सुबेदेव। से जड़े प्राक्तन प्रधान शिक्षक और शिक्षक अनुरोध करुचे आसन अलंकृत कर मुख्य अतिथि डॉक्टर विष्णुचरण साहू से जड़े विशिष्ट शिक्षाविद एवं समाजसेवी अनुरोध करुचे। आज जो सम्मानित अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर भावग्राही विश्व से प्राक्तन अध्यक्ष थे इग्नोर डायरेक्टर भी थे न्यू दिल्ली अनुरोध करुचे आसन अलंकृत करने। आमर मुख्य वक्ता श्रीजुक्त विनायक राठौर साहित्यिक स्थायी सभापति नीलाचल निखिल कला पाला गायक परिषद अनुरोध करुचे आसन अलंकृत करने। आमर सम्मानित अतिथि पंडित रमाकांत मिश्र संस्कृत पंडित वरिष्ठ पाला गायनाचार्य अनुरोध करुचे आसन अलंकृत करने। तत्सहित आम गहर आमर समस्त प्रिय श्रीजुक्त त्रिलोचन महापात्र अनुरोध करुचे आसी आसन अलंकृत करने। आम अनुष्ठान संपादक महोदय रोटारियन आदिनारायण खंड भी अनुरोध करुचे आसन अलंकृत करने। मंचासीन समस्त अतिथि को मु अनुरोध करुचे जैसे प्रदीप प्रज्वलन करने श्री जगन्नाथ पाखे। गणानां तं गणपतिगं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगं हवामहे वसो मम शिव संकल्पमस्तु। ओम जज्जाग्रत दूरमुदैति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवेर्यकरवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत करवो मुदाभिरिनारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभ ब्रह्मावरपति गणेशातीत वधु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रि कंदनानंदी मंदरालय वंदितं वंदे वंदार मंदारम इंदिरा मंदिरम वदे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शांति शांति शांति। आमर शब्द विकास परिषद आमर जो सदस्य एवं सदस्य मान अनुरोध करुच्ची से आम अतिथि मान को पुष्पगुच्छ सहित उत्तर प्रदान करने।
आमरी सत्य विकास परिषद तरफ आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने जानते जे आज हूँ महाविश्व संक्रांति, आम वर्षर प्रथम संक्रांति, वैशाख मासर प्रथम दिन एवं अप्रैल 14 यही दिन में वैशाख मास आरंभ होता है, बसंतर शेष हुए एवं ग्रीष्मर आरंभ होता है। या पणा संक्रांति कहते। देहर अत्यधिक तापशक्ति को सम व्यवस्था को आने पणा दान करा जाए बा पणार व्यवस्था अच्छी। आज दिनटी हनुमान जयंती। प्रत्येक मान को जलचित्र द्वारा तृष निवारण करने विभिन्न जगह जलचित्र खोल जाता है। केते बड़ दिन एपरी एक दिन में प्रत्येक घरे आज पणार आसर होती, ठाकुर को पूजा करा जायछि, हनुमान को पूजा करा जायछि एवं समस्ते आज आनंदित अछंती। सही अवसर रे आमरी सत्य आज जो कार्यक्रमटी एठारे उपस्थापना करिछि सेथिपाई मु विशेष भाव में रमाकांत बाबू को धन्यवाद दूची एवं तत्सहित मुझे आपणकर किसी समय नेबी। आमरी सत्य विकास परिषद जटनी रे जिते आरंभ होला से जस्ट गोटे कोरोना पीरियड सरी जाइतिला। एटा आरंभ होबारे जो बैठक होता से आदिबाबू घरे बैठकटी अनुष्ठित होता एवं सेठी मो मन रे एक भावना जागृत होता। मो कहबार उद्देश्य होची जे जटनी आज बहुत लोक ये उपस्थित अच्छा, ज्ञानी गुणी लोक अच्छा, विपिन बाबू अच्छा, त्रिपाठी बाबू अच्छा, आमर साहू बाबू अच्छा एवं समस्ते अच्छा एवं से होते गोटे गोटे अनुष्ठान कहले अत्युक्ति हेनी। एटा जो आरंभ होता एटा आरंभ होवार एकमात्र उद्देश्य थिला जे आमरी सत्य जो पत्रिकाटी गोटे खोर्धारू प्रकाशित होची सेटा भी आपण मानकर स्नेह श्रद्धा सदिच्छा और भल पाइबारे एटा एबे भी सुधा कार्यकारी होची एवं चालुची पत्रिकाटी। यही पत्रिकाटी केमिति चलिबो आर अल्टरनेटिव कौन कहीं ना मु सिना अच्छी ए पत्रिका चलुची मु तो निश्चित दिन जीवी किंतु तापरे पत्रिका चलो कि न चलो यही संशय को लेकर गोटे बैठक करी। से बैठक में जो मैंने उपस्थित थे अधिकांश एठार उपस्थित अच्छा से समस्वर कहते जे आमे समस्ते आम हाथ को हाथ जोड़िक आम चलू। से मु परमानेंटली गोटे आमरी सत्य विकास परिषद नामक एक ट्रस्ट गठन करी एवं ये ट्रस्ट जो मैंने मेंबर्स अच्छा से मु एकुटिया खोर्धार आउ जो मैंने अच्छा समस्ते होती जटनी मु भी मना करी ना मु रही जटन जड़े किए सभापति रुहतु समस्ते कहले सर आप जदि न रे आमको भल लगे मुझे बाध्य होकर रही तेणु आम एकाठी रहा एका मन रहा ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टी कौन प्रकार विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को क्षति करने केबे प्रयास करना कि करबो भी नहीं। आम समस्त बंधु एकाठी होकर रहा एवं आम भितर थिबा मनोमालिन्य आज मिलन पर्व से कहली जे आज यही वर्ष जो अनुष्ठान टी आमर एटी वार्षिक उत्सव पालन करुच्ची वर्षे होगला आम वार्षिक उत्सव टी धरी नहीं आमरी सत्य विकास परिषदर यहाँ प्रतिवर्ष पालन करा एवं एथिरे बहुत संख्यार आपण मैंने सहयोग करेंगे आपण सदिच्छा एवं भल पाइबा मु आमरी सत्य तरफरु एवं आमरी सत्य विकास तरफरु मुझे कहबी आम मान मन में किसी ना केवल स्नेह अच्छी केवल श्रद्धा अच्छी एवं आपण मान भक्ति अच्छी एवं से ये जो कार्यक्रम हम
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେବୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ଟେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏକ କରତାଳି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ମନର କଥା କହିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜଟଣୀ ଉଭୟର ଯେ ସଭାପତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍, ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସହିତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଉଛି। ଭୀମପୁରରେ ହେଇଛି, ଖୁଦୁପୁରରେ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ିପୁଟ ମାଟିଆପଡ଼ାରେ ହେଇଛି, ଜଟଣୀରେ ହେଇଛି, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଟଣୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଜଟଣୀର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଦି ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧିଜନ ଏବଂ ଆମରି ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏବଂ ଆମରି ସତ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟଗଣ ଏବଂ ଏଇ ଆଖପାଖର ଆମର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଅନ୍ତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜିର ଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ବାମରେ, ଆପଣ ଡାହାଣ ପ୍ରଥମ ଆମର ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପୁରା ସେ ଚିର ପରିଚିତ। ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ବିକାଶର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି 14 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା କହିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କହିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା, ଏଇ ଆୟୋଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ, ଏ ପତ୍ରିକା ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ଆମର ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଆମର ଯିଏ ଆମ ଜଟଣୀର ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମର ବିକାଶ ପରିଷଦର ଜଣେ ସଦିଚ୍ଛକ ଶୁଭେଚ୍ଛକ ସେ ବି ଆମର ସଭ୍ୟ। ଆଉ ସେ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କହୁନି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆମର ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସାର୍, ଜଣେ ରୋଟାରିଆନ୍ ଜଣେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ବି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଜଣେ, ବନ୍ଧୁ ଜଣେ, ଆମର ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ରହିଛି। ସେ ମହାଶୟ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଏବଂ ଜଣେ ସେ ବିଶେଷ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ। ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ଆଉ ସେ ରୋଟାରିଆନ୍ ଜଣେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇ ଏହି ସଭା ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମର ସଭାପତି, ଆଜିର ସଭାର ସଭାପତି ସାର୍ ଜବାହର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜବାହରଲାଲ ସୁବୁଦ୍ଧି। ସେ ବି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବେଲପଡ଼ା ଏବଂ ବଡ଼ତୋଟା ହାଇସ୍କୁଲର ସେ ଚିର ସଭା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ। ସେ ବି ବହୁତ ବହି ଲେଖାଲେଖି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ କହୁନାହିଁ।
ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିନାୟକ ସେ ପାଲ୍ଲାରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ପାଲ୍ଲା ଆମର ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ବୁଝିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଉତ୍କଳ କଳାର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ ଦୁସ୍ଥ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଏବଂ ଦରଦୀ ହୃଦୟଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ ପାଲାର ଜଣେ ସେ ଗବେଷକ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପାଲାକାରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମରତ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସାର୍ଙ୍କ ବାମକୁ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ପୁରା ପରିଚିତ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଜଣେ ପାଲ୍ଲା ଗାୟକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଦାଡ଼ର ଜଣେ ବଶିଷ୍ଠ ପାଲ୍ଲା ଗାୟକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖାଲେଖି ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରା ମନ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି କବିତା ମୁକ୍ତି ସୌରଭ ଓ ଗୀତି ସିନ୍ଦୁର ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କରି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଅମୃତ ଗୀତା ସିନ୍ଦୁର ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବିଶେଷ ସବୁ କହୁନାହିଁ ସଂସ୍କୃତ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସେ ବି ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାୟ 200-250 ସଭ୍ୟ ସେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଲେଣି ମାନେ ସଭ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ସେଇ ମହାଶୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଭବଘାଇ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ବି ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଏବଂ ସମାଜସେବକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ରୋଟାରିଆନ୍ ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲଗଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ 3 ଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଠାଗାର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ ଶ୍ୟାମ ଭାଇନା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଟଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟଦେବ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇନା ଯଦିଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ତଥାପି ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ବୋଲଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବୟିତ୍ରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଭାରି ଭଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭଲ କବି ଭଲ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଟିକେ ଆମର ଚନ୍ଦକାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସି ଆମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଅତିଥି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ସମ୍ମାନିୟେଷୁ ମହାଭାଗ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆପଣ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱକୀୟ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, स्तंभाकार, समाजसेवी और सुसंगठक अटंती। कविता, गल्प, प्रबंध और नाटक इत्यादि सृष्टि संभार आपण को प्रदान करिछि एक सारस्वत साधकर अनन्य परिचय। आपण राज्य साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित। जीवन काल में जड़े भाषा साहित्य संग्रामी भाव में आपण जो सम्मान और संवर्धना अर्जन करिसंती ताहा अवर्णनीय। आपण जड़े छात्र वत्सल आदर्श शिक्षक भाव ख्याति संपन्न। विभिन्न साहित्य तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान पर आपणकर सारस्वत जीवन एक उज्जवल दृष्टांत। तेणु आमर सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा महाविश्व मिलन अवसर में आपणक परि जड़े प्राज्ञ पुरुष को संवर्धित कर गौरवान्वित मन करुछु। आपणक सारस्वत साधनार उत्तरोत्तर उन्नति हो, ईश्वर आपण को सुदीर्घ निरामय जीवन प्रदान करंतु एही कामना। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। जटणी खोर्धा सम्मान पत्र श्रीयुक्त श्याम सुंदर त्रिपाठी विश्वनाथ कॉलोनी जटणी खोर्धा। सम्मानित महाभाग आपण जड़े अवसर प्राप्त आदर्श प्रधान शिक्षक और शिक्षक संगठन अग्रणी नेता भाव सुपरिचित। ओडिया साहित्य जड़े वरिष्ठ सारस्वत साधक भाव आपण भूयसी प्रशंसार पात्र। समाज सेवा क्षेत्र में आपणकर अवदान उल्लेखनीय। जड़े शिक्षाविद भाव आपण ओडिशा सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद सभ्य और नमूना प्रश्न प्रस्तुतकर्ता भाव बेस प्रशंसनीय। आपण वरिष्ठ नागरिक मंचर प्राक्तन उपसभापति पदवी थे एवं वर्तमान जटणी साहित्य संसदर सभापति पदवी अधिष्ठित। अधुना आपण सभापतित्व जटणी साहित्य संसदर उत्तरोत्तर उन्नति और विकास पथर अग्रसर। विभिन्न पत्र पत्रिका आपणकर सारस्वत कृतित्वर सफल रूपायन परिदृष्ट और सर्वजनादृत। जीवन काल में आपण अनेक शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्य अनुष्ठान द्वारा संबंधित और पुरस्कृत। आपणकर व्यक्तित्व अनबद्ध और अनन्य। तेणु आमरी सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा महाविश्व मिलन अवसर में आपण परिजने प्रज्ञा प्रदीप्त व्यक्तित्व को संवर्धित कर गौरवान्वित मन करुअछि। नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथ आपण जीवन को सुदीर्घ और निरामय करंतु यही कामना। आमर सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा महाविश्व मिलन 2024 सम्मान पत्र श्रीमती गीतांजलि महापात्र बेलगड़ा नयगढ़। महाशय आपण एकाधारे अवसर प्राप्त आदर्श शिक्षयित्री, कवयित्री, प्रबंधिका और समाजसेविका। आपण सारस्वत साधना बहन करिछि अनेक शाश्वत और सुन्दर स्वाक्षर। ओडिशार विभिन्न साहित्य और सांस्कृतिक अनुष्ठान आपण साउंड नहीं भूयसी प्रशंसा, संवर्धना और सम्मान पत्र। आशु कविता रचना करिबारे आपण सुदक्ष और सिद्धहस्ता। ओडिशार विभिन्न पत्र पत्रिकार आपणकर सारस्वत साधनार सफल रूपायन पाठक महल बेस समादृत। आपणकर साधना और सिद्धि अतीव प्रशंसनीय। तेणु आमर सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा अद्य महाविश्व मिलन अवसर में आपण परि जड़े महिषी प्रतिभा को संवर्धित कर निजको गौरवान्वित मन करिछि। आपणक सारस्वत साधनार उत्तरोत्तर उन्नति हो। श्री जगन्नाथ आपणकर जीवन को सुदीर्घ निरामय करंतु यही कामना। संपादक आदिनारायण खंडाला, स्वागत प्रमोद चंद्र दास। जय जगन्नाथ। थाना संपर्क गोटे पुराणा अनुभूति हो गलानी। 200 रु ऊर्ध्व देश विदेश होगी किंतु निज माटी गोटे प्रमाण पत्र पाइबा जो आनंद अच्छी सेटा बोधे आउ कौटी ना। आज जटणी विकास परिषद विशेष कर आमरी सत्य तरफ मत जो प्रमाण पत्र
ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେମା କରିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତାହା କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ ସମର୍ପିତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ଭାବନା, ଆପଣ ମନର କଥା ଦିପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପରିଷଦ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ବେଳେ ମୋର ଯେଉଁ ଚିରୀକୃତ ସମୟ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୋର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଟଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମୋତେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି ସେହି ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମା ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜବାହରଲାଲ ବାବୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମନ କଥା ତ ଅନେକ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନୁହେଁ କି ପରିବେଶ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ବା ଜଟଣୀ ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମରି ସତ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟୁ, ଏହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଆମରି ସତ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂସଦ ବା ଜଟଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଗର୍ବିତ, ଆଜି ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଟଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମରି ସତ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ କର୍ମଶାଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମରି ସତ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଆଗକୁ ନେବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ସେହି ପିଣ୍ଡକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆଜି ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସିତ କରୁଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ସେ ମାଆକୁ, ସେ କର୍ମଶାଳାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାଧନା ବଜାଇ ରଖିବେ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ଭାଇନା। ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷା, ଏହାର ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମର ବୀରମାଟି ବୁଲଗଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଆସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ସେଠାକାର କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। सम्माननीय सभापति महेश पंचायत अतिथिगण एठारे बसिथिबा समस्त कवि कवयित्री एवं अन्य माने एठी उपस्थित थिबा समस्त मते चिन्ह नथिबे केते जण चिन्हचंती तो मो परिचयटा दे दूची जे मोर जन्मभूमि बा बापर होचे नयगढ़ सहर मु सेठी बीए पर्यंत नयगढ़ कॉलेज पढ़ी थी बाणीविहार संस्कृत एमए पास कली राधाकांत ट्रेनिंग कॉलेज कटक रे बीएड नेली बाहागर है बाहर 2 वर्ष पर मु गोटे मध्यकंडा हाईस्कूल हेडमिस्टर थी कि छाड़देली गणिया गर्ल्स स्कूल 18 वर्ष मु असिस्टेंट टीचर की रही गड़बाणी कला सारंगधरपुर और रघुनाथ स्कूल टांगी साई चाकरी समाप्त कर 2019 अवसर नेली। ये कविता मुझे कविता आसर को आसुन मुझे जानी नी जमी कविता आसर हुए बोली मत किए कहनी किंतु अवसर आमर बोलगड़ साहित्य संसद आमर जो कर्मकर्ता अच्छा से मत बहुत आगु चिन्ही के डाक नी किंतु मत डाकिले मेम्बर हुआ से मेम्बर है मो कविता लिखिली नुआ नुआ टे लगे लगे लिखु लिखु 5 वर्ष भितर 500टा कविता लिखाला मु सबुआड़े भी आसूचे मत सुविधा होची कारटा अच्छी मो मिस्टर जे डॉक्टर प्रसन्न कुमार त्रिपाठी से बोलड कॉलेज प्रथम ओडिया लेक्चर थे जीवदगिरी कले रणपुर कॉलेज 15 वर्ष रिटायर्ड कले समस्त पिला अग्निकांड से चलीगले डायलिस समय जो मैंने चिन्ह लोक से जानी अचिन्ह लोक जाना मो घरे एकुटिया इच्छा आम गोटे साहित्य प्रवचन दौले ऑल ओडिशा रामचंद्र मानस भागवत प्रवचन यही जटणी को मध्य से आसछन मो गोटे थर जटणी रेलवे कॉलोनी 2000 मसीहा पूर्व आसी जन डाक्तर घरे रही 9 दिन प्रवचन चलता पिलादिने आम पुरी की जाऊ जटणी ट्रेन मुझे पिला होती गोटे किसी कार्यक्रम में भाग ने भाभी नी चाकरी कला स्काउट गाइड ट्रेनिंग टीचर रही ये जामकोली स्कूल जटनी पिला राज्यपाल पुरस्कार परीक्षा हुए ये बाटे पिला वर्ष को थे गाड़ी जावाई पड़े कैंप है कैंप भी प्रिपेरेटरी मीटिंग और कैंप को पिला गली तो बाटा मोर परिचित होगला प्राय 15 वर्ष है बाट मोर परिचित एपटे अनेक चिन्ह लोक सुंदर पदार भी किसी चिन्ह लोक अच्छे कुदिया अनुषा सुंदर मैडम अच्छा घर को मुझे ये कविता लिखार मु गोटे जगह चिन्ह से डाकती जगह को एमती ओडिशा भी विभिन्न जगह पढ़िले संबर्धना भी पाऊँ तो पणा संक्रांति कथा है मुझे देखुची दैव दौड़ी मनुष्य गई जणिकी टाणिले जणिकी जाई प्रथम ये पणा संक्रांति मुझे भावुली कौटी गोटे कविता पढ़ी सबुआड़े तो होची मो बोलगड़े कि हुए बोलगड़े जदि करवा कथा मुझे आमर गोटे हनुमान मंदिर मुझे आम घर टी करे किंतु भाविली ना आम घर टी करी बाहर को जी मत ब्रह्मपुर गोटे संबर्धना आसी पर मुझे मना करदेली दूर बाट बोली इटामाटी भी से वंशधर एमएलए पुआ सी भी कविता परिचय सी भी डाकी संबर्धना तो से ठीक हो पारानी मनटा टे दुख था सब तो मुझे गाड़ी खर्च कर जाऊँ कविता पढ़ीदे किसी ना कि सब भल लगता ये केवल सुबुद्धि भाईना मत कहले अल्प दिन पूर्व मुझे जटनी साहित्य संसद को आसी कविता पढ़ाई दिव्यलोचन भारीमल बेगुनियाटी देखा 7 तारीख दिन श्वेतपद्मा साहित्य आश्रयटी मुझे सांगे आनी खोर्धा से दिन स्काउट गाइड जो सेक्रेटरी पठानी अग्रसिंह रिटायर्ड दिवस अच्छे बोली मुझे शुणी बीजेपी स्कूल होता हेडमास्टर मत आगुरी कहते मुझे फोन न करके बेगुनियाटी सीधा खोर्धा चली आसली देखला से होनी बंद अच्छी मत दिव्यलोचन सर कले हाँ तो आम जा जटनी तो से अनेक लोग चिन्हले से जाऊ मत ये ठाकुर इच्छा जगन्नाथ इच्छा मत ये संबर्धना मिलला से बहुत धन्यवाद दूसरी कर्मकर्ता मान बर्तमान रोचे धन्यवाद गीतांजलि मैडम आप जटनी पुस्तक मेला आसते आपन को अनेक अनेक धन्यवाद आम आपण मान 3 जन संबोधित कर निजक गौरवान्वित मान कर प्रथम आम अनुष्ठान
ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ମାସିକ ପତ୍ରିକା ସଂଶୋଧନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଏବଂ ଆମର ସେତୁକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ପାଇ ଆସିଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର ଜଟଣୀର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହୋଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକାଗଣ, ଆପଣମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ। ଏଠି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗଛ ମୂଳରୁ, ନଦୀ କୂଳରୁ, ଝରଣା କୂଳରୁ, ପାହାଡ଼ ଖୋଲରୁ, ଗୁମ୍ଫାରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ମାଟି, ଆକାଶ ୟାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା, ଏ ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେଦରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେବତା ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେଠି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃକ୍ଷ, ଜଳ, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବେଦରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଇଏ ସେଇ ଭିତର ଗୋଟିଏ। ୟାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି, ସାମାଜିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ମହାନ। ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ କହିକିରି ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କରିବି। ସେ 70 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାଷଣଟି ହେଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କି। ଗୋଟିଏ ଦିନ 10-15 ଜଣ ଅତିଥି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯିଏ କୁଳପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚପଲ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲେ, ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲେ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସନରେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଦେଖିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ବା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, କୋଉଠି ଏମିତି ପରମ୍ପରା ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆତିଥେୟତା ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଅତୀତରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆତିଥେୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ମଣିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଥାଟିକି ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ଏସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ସେ ପରମ୍ପରା ଏବେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାର୍। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଅନେକ ବାର ଯାଇଛି ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ। ଅତିଥି ଦେବ ଭବର ସାର କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ଭାବଧାରାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ମଣିଷକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏହାପରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯେ ବରିଷ୍ଠ ପାଳ ଗାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଧୁରଣୀୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଜଣେ ଭଲ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚା ଆମେ ପିଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ କଥା ଏନା ତ୍ରିଲୋଚନ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ କଥା। ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ମଞ୍ଚାସୀନ ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି, ପୂଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜଟଣୀର ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାର୍, ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା 3 ଜଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା 3 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକା, ପ୍ରାଜ୍ଞ, ବିଜ୍ଞ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ଏ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିବି। ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ 2022 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏଇ ପଦ୍ମ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥିଲା ବିଶୁଭ ଆସର ଦିନ ବେଳେ। ସେତେବେଳେ ଆଦି ଆଉ ଆମର ପଦ୍ମ ସାର୍ ଏ 2 ଜଣଯାକ ମୋତେ ଭିଡ଼ିକିରି ନେଇଥିଲି। ବାଘ ବୁଲୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧିକିରି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଉନଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟର ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କହୁଛି, ବହୁତ ନିରହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ପାଲାକାର ଜୀବନରେ ଯେତିକିଟା ମୁଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଛି ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମୋର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଆଉ ହେଇପାରିବ। ପରେ ପରେ ଆଗ ଜଟଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଆମର ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ତାପରେ ଆମର ଜଟଣୀର ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଠାଗାର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। 2 ବର୍ଷ କରୁଛି। ଆଜି ମନେ ପଡେ ସେଇଦିନ। ତେବେ ଆଜି ଏ ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ, এইটাକୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ 3ଟି କଥା ମୁଁ କହିଦେଇକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ସାମ ଉପସର୍ଗ, ଖରାମ ଧାତୁ, 3 ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶବ୍ଦ। ସଂସାର, ସଂକ୍ରମଣ, ୟା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁ ଶବ୍ଦର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ସମତ୍ୱ ବା ସମାନତା। ବିଷୁ ବରେ ହ୍ରସ୍ୱଇକାର, ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହର୍ଷୌକାର। ବିଷୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମାନତା ବା ସମତ୍ୱ। ଏଣୁ ବିଷୁ ବହତି ଇତି ବିଷୁବ। ସେ ବିଷୁ କହିଲେ ସମାନତାକୁ, ସମତ୍ୱକୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣରେ କୁଲରୁ, ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ, ଉଭୟ ଠାରୁ ସମଦୂରତାର ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥିତି। ଏଟାକୁ ମହାନ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ ସିଏ ମହାନ ହେଇଯା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଏଥିରେ ପାଇବୁ। ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଜଗତରେ ରଖେ ସିଏ ମହାନ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। এই ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। এটা প্রচন্ড গ্রীষ্ম প্রবাহ, অসহ্য গুলুগুলি এবং ভীষণ সূর্য কিরণ, তাকে আলোচনা করা সময় নাই। মহাকবি কালিদাস কহিলে, প্রচন্ড সূর্য স্পৃহণীয় চন্দ্রমা সদাবগাহ খ্যাতবারি সঞ্চয় দিনান্তরণ্য ভুব শান্ত মনমথ
ନିଦାଘ କାଳୋନ୍ନପାଗତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ହଜାରି ହୋଇପଡୁଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ସ୍ପୃହଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସଦାବଗାହ କ୍ଷେତବାରି ସଞ୍ଚୟ ସଦାବେଳେ ଅନବରତ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ ଥିବା ଜଳାଶୟ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଦିନାନ୍ତରଣ୍ୟ ଦିନର ଅନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରମଣୀୟ ହଉଛି। ଅଭୂପ ଶାନ୍ତ ମନମଥ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ମନମଥ ଖାମ ଶକ୍ତି ମଦନ ଶକ୍ତି ସେଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛି, କମି ଯାଉଛି। କୋଉଠି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେଇଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ଆମେ ତ ପାଲାଗାୟକ ଲୋକ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଥିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ତ ବସିଛନ୍ତି, ବିପିନ ସାର୍, ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍। ଗୋଟେ କହିବି ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଜି ଯାଉଛି। ଏ ଗୀତ ହଜି ଯାଉଛି, ଏ ସ୍ୱର ବି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ଉଗ୍ର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଉଗ୍ରତା ଏ ଗୀତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାର ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଏ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ କବିତା ହଉଛି କେତେ ଯେ ଉଦଣ୍ଡି କେତେ ଯେ ଅଣ୍ଡିରା ଚଣ୍ଡୀ ସଭା ମଞ୍ଚ ଦେଇ ପଣ୍ଡି ନାଚି ବୁକୁକୁ ଠେଲି ଅଣ୍ଟା ଦୋହଲାଇ କଲେ ବେଲି। ହଁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ, ନଗ୍ନତା, ଅଶାଳୀନତା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ସୀମା ବାହାରେ ତାକୁ ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ କଥା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଭଜନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଯଶୋଦା ଗୋଟିଏ ଦେବକୀ ଥିଲେ, ହେ କଳି ଯୁଗରେ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଲେ। କେତେ ଶୁଖିଲା ପ୍ରେମ, କେତେ ଖୋଇ ଗୋଟିକା ହଦାନ। କିଏ ତତେ ଗେଲ କରନ୍ତି, କିଏ ତତେ କୋଳରେ ଦିଅନ୍ତି। ୟା ଦେହରେ ଭାବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କବିତା ଇଏ ଯୁଗକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି, ମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିବେ କବିତା କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରମୀ ମଧୁ ଶେଷା ଭୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଗ୍ରୀଷମ ସମୟ। କରମାଳି କର ମହାଖର ତର କମଳ କୁମାର ପରାୟ। କୁବିଦେ କି କହିବା ମହି ତପତ କରାଇଲା ନୃତ୍ୟ ପଥିକ ପଦକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିୟ ସ୍ୱବତ ଇତ୍ୟାଦି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏଇ ପଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏ ପଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ୱେଦ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଝାଳ ବହେ, ତାର ଯୋଉ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଏବଂ ଶରୀରର ସୁଗାରାଂଶ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପାଣକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହି ତା ନାମ ହେଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 20-25 ଦିନ ପରେ ବା ମାସେ ପରେ ଆସିବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ମୁଠି ଅନୁକୂଳ, ଧାନ ବୁଣା ହବ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଥର ହେଇକରି ଏ ପଣାରୁ ଚାଷୀ ବଣା ହବ। ଏଇଠୁ କୃଷକର କୃଷି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଳ କୃଷି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ବେଲ ଦେଖିଲି। ଏ ବେଲ କେତେ ନା ଗୋଟାକୁ 120 ଟଙ୍କା, 120 ଟଙ୍କା ବେଲ। ଏଇଠିଏ ନାଇଁ ସାର 80 ଟଙ୍କା ହବ। ମୁଁ ବେଲ ଆଣିଲିନି। ତେଣୁ ପାଚେଲା ବେଲ ହେଲା, ପାଚେଲା ଆମ୍ବ ଏଇ ପଣା ବେଳକୁ ହୁଏ। ଏ ପଣାରେ ଆଗ ଆମ୍ବ ଭୋଗ ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ୍ବ ପଣା। ତାପରେ ପାଚେଲା ଆମ୍ବ ଆମେ ଖାଇବୁ।
ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏଇଟାକୁ ରଖିଛି ତା ବିଲରେ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ହବ ଆଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦବ ତାପରେ ସେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ପଣା ଦିନ ଆମ୍ବ ଦୂର ପଡ଼ିକିରି ପଣା ହବ ଏବଂ ପାଚିଲା ବେଲ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କୃଷିର ଏ ବି ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏ ପଣା ଆମେ ପିଇଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏଇଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ ଏବଂ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ମା ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତୁଳସୀ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ରଖିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଦେହରେ ଜଳ ଦଉ, ଏ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁରୁ ଏହା ନାମକରଣ ହୋଇଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ, ଯାହାକୁ ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମଦରସି ଯେଉଁ ନର ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯୋଉ ଲୋକର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଭଗବାନ ବି ତାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହଉ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହଉ ଆକୁ ଦୂରକୁ ଫେରି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଭାଇ ଭାଇର ଭାବ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ରଜ୍ଜୁରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏ ପଣା ପର୍ବର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜାତିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥୋଇ ଦେଇଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବାଟ ଯିବା କଥା ବେଳେ ବେଳେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଏକ ମହାନ ଦିବସ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର 133ତମ ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏହାପରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବାବାଗ୍ରାହୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରାଣନାଥ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା, ଆଜି ସେହି ମାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମରି ସତ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ବୋଲି ସାହସ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଆମରି ସତ୍ୟ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଆମରି ସତ୍ୟ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଉଛି। ଯାହା ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମରି ସତ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। এটা শুনি মতো ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଚାଲିଯିବା ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆମରି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ
तांको सहित जितेबाला मिसिली एवं धीरे धीरे सत्य को बंचाई रखापी सबुदिन भली समस्त आदृत एक पत्रिका से सृष्टि कर पारे एपाई उभय दंपति को मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। खाली से नुहे आमरी सत्य ओडिशार बहु गाँ गहली बर्तमान खेली बुलुची एभली कि मोर मन अच्छी गोटे दिन गोटे स्कूल रे गोटे भाषण देवाक थिला मोर एवं मु आमरी सत्य गोटे विषय पाई सही विषय उपरे मु से भाषण देइथिली। बहुत कथा अच्छी कहबाकू किंतु मु आज एठिक आसीछि किछि कहबा पे नुहे मु प्रकृतर आसीछि किछि सुनिबा पाई। मते जबरदस्ती आज नहीं आसले मोर जने बंधु एवं छात्र डॉक्टर विष्णुचरण साहू एवं मते कहले आपन को आज सभा मंच को नहीं आप मिनिट के 2 मिनिट कहबे मुझे मते आगुरु कहले नहीं तो किछि प्रस्तुत है नहीं केते भद्र व्यक्ति से थे से कौन कहबी मत डर लगुच तथापि साहस बांधी साहित्य प्रेमी बंधु मान आज एति कहूँ मोर गोटे अनुरोध आपण मान समस्ते यही आमरी सत्य माध्यम सृष्टि करंतु आपणकर पुओ नाती नातुणी अणनाती अणनातुणी जेते अछंती तांका भीतर खोजी बाहर करदु ये कुनी कुनी गवेषक जे आमरी सत्य को नहीं गवेषणा करि परिबे। खाली सेतिके नुहे आमरी सत्यर गवेषणा मध्य साहित्य को बंचाइबारे बहुत सहायक हबो एते तिळे संदेह नहीं। जाहु आज ये खोला मंच रे एभली एक परिवेश पाई बहु साहित्य प्रेमी एवं आमर आज दिन महत्व जानी व्यक्ति मान बहुत किसी शुणी मु निजक बहुत धन्यवाद करुच्ची आयोजक मान को धन्यवाद दूसरी उपस्थित समस्त भद्रवती को धन्यवाद दे मोर वक्तव्य रखुच्छी। धन्यवाद। धन्यवाद सर बाबुगराई साहब मुझे सारंकर पीएन कॉलेज थे प्राध्यापक से बीड पिला हाईस्कल रे पाठ पढ़ेवार कौशल शिक्षा करने आम बड़तोटा बेलपड़ा हाईस्कल को सार आसी बोधे 5-7 दिन धरी से सार सहित परिचित एवं आमरी सत्य विकास परिषदर जन्मजातक कथा जो मैंने जानी नथिले से कथा सार उन्मोचन कर देइछन्ति एवं किछि कहि परिबे नाही बोली जो कहउथिले अनेक कथा कहिसन्ति भल कथा कहिसन्ति तांको आमे धन्यवाद दउछु। या परे आमे अनुरोध करबा श्रीयुक्त विनायक रथ महोदय को जे विशिष्ट साहित्यिक स्थायी सभापति नीलाचल निकल उत्कल पाला गायक परिषद आमर जटणी म्युनिसिपालिटी सार थिले तापरे भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी जाइछन्ति जने भल मनीष या पूर्व सार पाइछु मुझे अनुरोध कर वक्तव्य रखिए। जय जगन्नाथ। आज सभार सभापति महाशय मंचासीन समस्त गुणी जन पूर्व भाग अवस्थित समस्त साहित्य प्रेमी आपण मानकु आज महान दिवस रे मु प्रणिपात करुछि। आमे बर्तमान कोठी पहुंचीचे से जिनिसर सत्यता खोजी बाहर कराया पड़िबो। ये जाति गोटे एमिति दुर्बल जाति नथिला। आमे आज सत्य कहया पाई बा जो माने भूल करूछन्ते तांकु सुधारिया पाई कौन सी वक्तव्य देउना कहीं
आमे तो एते डरुआ नथिलु। आपण ए खोर्धा माटीर गोटे उदाहरण निया जाऊ कृत्तिवास पाठशाणी जहाँ को नहीं ब्रिटिशर्स कला पानी जेल रे बंदी करथिले। से जेल स्त्री आसन प्रसवा थिले एवं प्रसव हो पार नथिला। सेठार जो थिले डॉक्टर से कहिले जे जदि आंको कलिकता स्थानांतर न करा जिवो तेबे माँ एवं शिशु ए दुईटी निश्चित भाव मृत्यु हेबे। जेल बंदी माने बहुत खुशी होउथिले जाओ ये लोकटा आमको अत्याचार करुच्ची ता स्त्रीटा मर जाऊ। किंतु से जड़े लोक कृत्तिवास पाठशाणी से नाई तार दोष कौन आकु कुह जदि मत से अनुमति दब मु तेबे तार प्रसव सुविधा करदेवी। ये कथा पहुंचला जेलर कहले की कथा से डाक्तर नुह से डकायत सी कौन प्रसव करे तथापि सी कहला खबर दिहला से कहले मो हाथ गोड़े मो अंतर तमे दौड़ी बांधि पार किंतु हाथ टाक छाड़ा पड़ो। हाथ टाक मोर बांधिदेले मुझे जो चेर खंडे खोजी से असुविधा हम ता भी है चेर खोजा है से चेर को मकची कौन नाकरे भर्ती कले कि मुंडे बांधिले से स्त्री लोकर प्रसव हो गला। तापर से जेलर एते खुशी थिले कहले तमे कौन मागुच माग। से कहला सेठी कृत्तिवास पाठशाणी ओडिया लोक मागी शिखी नाही मु कौन मागिबी जदि तमे एते दयाबा तेबे मो शशुर कटा मुंड दियो एवं बंकड़ागढ़ पहाड़ा को मो नार कर दियो। ये दीटा असंभव थिला एवं से महाशय ताकू प्रत्याख्यान कले जहाँ देले से प्रत्याख्यान कले ना ना ओडिया लोक जगन्नाथ व्यतीत गजपति व्यतीत आउ क्या हाथ टेकी ना तमे ब्रिटिशर्स तमे संरक्षा जाति तमे आमको कौन दब। देखु जेल आजीवन बंदी मुकुड़ार बाट ना सुजोग आसी जेल रु मुकुड़ा कही हुए तो मुकुड़ा जा पारि से निजर मुंड को तल को कले ना ये जाति आम आज खोर्धा माटे छिड़ा आम एते दुर्बल कहीं कौन आपण माने बहुत जो माने कविता लिखुंट प्रबंध लिखुंट आपण समस्त सस्ता ये दुनिया रे अन्य मरीजे कि आपण मैंने सदा अमर रही जदि आपण भाषा माध्यम ये समाज को सचेतन न करिवे करिवो किए। आमे वर्तमान आम भाषा आम संस्कृति आम परंपरा को भूलिया जाऊँ। आमे से जो पड़िशा घर तरकारी भारी स्वाद से ग्रहण कर सारी आम जाति जुआड़ जाऊ आम भाषा जुआड़ जाऊ आम जहा ताको किए बंचेब केवल साहित्यिक कवि यही बंचेबे एमान जदि नीरव रही जाती ये जाति बंचवा कष्टकर हम। गोटे सीता रावण परी लोक को गोटे दुबगास देखी डरे दे पारा जे तू से था आग को आसबू ना आग को आसिले तोर भस्म हवा निहा दरकार आ भस्म भी हो जदि से साहस से लंका पर बंदी थाई गोटे स्त्री लोकर आम आज एत दुर्बल कहीं ये दुर्बलता भारी कष्ट दौर। प्रमोद बाबू तांकर गोटे दुख प्रकाश करी कहले जे आमरी सत्य यही जो पत्रिकाटी आम प्रकाश करुचु जदि आपण मैंने यार दायित्व न नेबे दिन आसब ये भी बंद हो आम कहीं
एक उत्तर पीढ़ी सृष्टि न करवा। आपण जानते कि नहीं प्रति मासरे मु आमर सत्य पत्रिका पाए से पत्रिकाटार आमर जो देखे सेठी छुआ उपादान अच्छी सेठी वयस्क उपादान अच्छी सेठी जो माने पुरातन साहित्य को पसंद कर भी उपादान अच्छी एते सुंदर पत्रिका यही आमरी आगे से कौन बंद हो ना आपण माने समस्ते तार उत्तराधिकारी आपण भल कि जानती जो साहित्य सभा हुए सेठी जन समागम हुए ना कहीं कौन सतर कि साहित्य भल पाते नहीं सतर कौन मातृभाषा कहया समस्त डर लगुच कहीं समागम हम ना कहीं आसवे ना से मत व्यक्त करेंगे ना ये सब जिनिस आमको केते डरे सारला जे आम मनुष्य कि ना एक डरुआ लोक हिसाब से पढ़ आप देखु आज भी ड्राफ्टिंग करी हो तो पठेबी आम सब वयस्क लोक हो गलु गोड़ चालू ना जगन्नाथ दर्शन कर जीवु 1.5 किलोमीटर चलिकी जीवु लंबा लाइन रहू एवं से जो जगन्नाथ जो 7 पाहाच अच्छी जो चढ़ी आम जीवु से पाहाचर उच्चता हूँ 9 इंच जार गोड़ भांगी जार अंटा भांगी से लोक से जगन्नाथ दर्शन केमती कर ये जातिर लोक जगन्नाथ बिना आउ क्या माने नहीं। अच्छा यही जो दर्शन करवार दायित्व कहार सेटा मोर अधिकार को जदि क्षुद्र करा जाउची तबे मते स्वर उत्तोलन कराई पड़िबो से ह्यूमन राइट्स हूँ से सरकार प्रशासनिक व्यवस्था हो मो बयस अतिक्रांत समय जगन्नाथ को कहीं दर्शन करी नहीं कहीं मु घंटा घंटा लाइन रही तार व्यवस्था किए कर आम ही करवा आम स्वर उत्तोलन करवा आमर आपण देखिए गोटे गोटे माने कारण समाज को बदल दिए जमीती रामचंद्र को अभिषेक होची सुवर्ण कलश रे लोक स्त्री लोक माने जल नौछंती रामंकर सौंदर्य से एते मुग्ध हो गले जे से कलशीटा खसी पड़ी एवं कलशी 7टा पहाड़ दे ठन 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 से पड़गला तो ये गोटे छोटिया कारण कहार सौंदर्य किए विमुग्ध हवा साधारण कथा और रामचंद्र सौंदर्य जड़े तरुणी कहीं विमुग्ध हम किंतु से गोटे बड़ कारण छाड़ दिगला कई कहले यही अनुकूल कार्य जदि एत विघटन घटिला जदि सुवर्ण कलशीटा तले पड़गला तेबे रामचंद्र अभिषेक करवा ठीक हेब नहीं जो मुनि ऋषि मैंने जहाँ कहता ना कहीं से माने भूल कर गोटे अनुकूल समय ये अमंगल कार्य कहीं हम तापर कहगला हाँ सते सतरे रामचंद्र वसुधार पति हो पारे ना जेहेतु सीता से विवाह कर वसुधा शाशु तेणु से केमी हे गोटे व्यतिक्रम दरकार से व्यतिक्रम के 14 वर्ष जहाँपर मैंने राम वनवास एवं पर्व कथा आम शुणु गोटे लोक कही पदे कहला जे यहाँ व्यतिक्रम होती अभिषेक हो पार ना रामचंद्र वनवास जातु कौन है फल जो असुर माने ये पृथ्वी को विभिन्न करुले से रामचंद्र हाथ में विलोप है तेणु प्रति घटन अघटन समाज पाई
गोटे नुआ चिंताधारा आने। आज आम साहित्य सभा लोक बसी ना किए जानी काली 200 लोक न बसवे किए जानी काली लोक आकृष्ट हो कहे भाई आमर सत्य गोटे पेपर आमको पठाओ। लोक मन बदल जाए बहुत समय बदल जाए। तेणु जो मैंने चेष्टा कर जो मैंने आमर सहित प्रकाश कर परिश्रम कर साधारण भाव में हो पार ना यही असाधारण कृति आम समस्ते साहाय्य करवा। एवं आज जो विश्व सभा मान संक्रांति सभाटी अनुष्ठित है मु जटणी बासिंदा नुहे किंतु आपणकर जो मैंने अच्छा आमर सत्यर कर्मकर्ता तांकर व्यवहार मत एत मुग्ध कर चाहूँ सभा है मुझे जीवी मुझे तो अधिका किसी कहीपर मो वक्ता नुहे कि पाला गायक नुहे किंतु मो मनरे गोटे दृढ़ शक्ति एपर्यंत भी अच्छी 76 वर्ष है का पाखरे अन्य विरुद्ध मुंड नईमा बोधे मो जातक नहीं। तेणु आम छोट छोट उद्यम करवा बहुत बड़ बड़ फल भी मिल पारे। गोटे उदाहरण कहीदेवी पाला गायक मान सरकार 100टी पाला गायक मान 100 टंका लेखा दौले भत्ता। 100 टंका कौन हम जो चा कप 5 टंका थिला 100 टंका गोटे पाला गायक चलो केमी। तेणु मु गोटे से जो मिनिस्टर कंसर्न एवं सेक्रेटरी कंसर्न तांकु चिट्ठी लिखिली आपण ये जो दौरान भत्ता यहाँ भिकतला होता भत्ता नुहे। जेहेतु ओडिशार विभिन्न जगह कलाकार मैंने अच्छा 80,000 तेणु 8,000 लोक मिनिमम 2,000 लाख पेंशन दिंतु से जहा से छोटे आटेम्प्ट आज प्रति कलाकार को सी दासकाठिया वाला हूँ गुड़की वाला हूँ पाइक हूँ संकीर्तन हूँ जन को मासिक 2,000 टंका लेखाए 80,000 लोग पेंशन पाँच। आप देखो छोटे आटेम्प्ट मोर सेमती पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं मु कोठी कहि परिवानी परिवार दम भी नहीं अर्थबल भी नहीं किंतु गोटे चिंता जे नहीं आमे गोटे किसी करवा ये छोटिया अनुष्ठान हो पारे आज पे किए जानी काली अनुष्ठान कौन न हम एवं आउ अधिका कौन कहवा बहुत कहवार थिला आउ मु आपन समस्त की धन्यवाद दौची एवं जो भद्र महिला गाइले आमे ओडियाणी से गीतटी रे केते सारमर्म थिला आपण देखंतु केते आत्मता थिला ओडिया जाति प्रति सेमिति सब आपण जणे जणे आपण भी समाज को सुधारिबे आउ केही गुड़े तो ठक भंड बाहर समाज रे जदि ता भीतर 1% चेष्टा करते ए समाज अवस्था सुधर बस मु रही। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद। आज जे मुख्य वक्ता थिले श्रीयुक्त विनायक रथ महोदय से पालाकार नुहति सत किंतु पालाकार मानकर से सभापति जो कथा कहते अवसर पाला गायक मानक 100 टका दिया बर्तमान सरकार बढ़े 2,000 टका दे विभिन्न कलाकार मानक वक्तव्य से आमर सत्य कि समस्त हाथ को जीव एवं ता भीतर कौन अच्छे प्रति मास पढ़ुंट से आरंभ कर कृतिवास पाठशाणी जी की आम खोर्धा माटीर दायद तांका कथा कहते जगन्नाथ संस्कृति कथा कहते जगन्नाथ दर्शन कथा कहते आम मान कि जहाँ ओडिया माने थिले विरुता केमती बढ़ी चली आम स्पष्टवादी केमती हो पारे से कथा मत कहते मर्यादा पुरुष श्रीरामचंद्र कथा कहते सब किसी छाड़ी ना समस्त कथा कहते आज मुख्य वक्ता तांकर कर्तव्य
बहुत भल कथा समस्त कहते धन्यवाद। आमर ए कार्यक्रम शेष होगा जाऊँगी। आज बरण्य मुख्य अतिथि अच्छा डॉक्टर विष्णुचरण साहू आपण मैंने अनेक कार्यक्रम देखि से जो शिक्षक थे भुवनेश्वर एक सरकारी हाईस्कल पात्रपड़ा भगवानपुर से दिन सहित संपर्क रही से महाराणा वीरवर विद्यापीठ चंदकार प्रधान शिक्षक हेले भुवनेश्वर 6 नंबर हाईस्कल प्रधान शिक्षक रहिले आज्ञा से जड़े खाली प्रधान शिक्षक नुहति जड़े विशिष्ट समाजसेवी जड़े विशिष्ट शिक्षाविद जड़े भल मनीष आमर सत्य कार्यक्रम से अंशीदार से थिले अच्छे रे आम छाड़ी पारू ना आमर सत्य किछि हृदय रही जाइए मुझे अनुरोध करुच्ची से वक्तव्य रखिए विष्णु भाई। धन्यवाद सुबोध बाबू। आजिकार सभार परिचालन दायित्व अच्छा मोर सान भाई एठिकार प्रधान शिक्षक ये जो अनुष्ठान आज होची जदि प्रमोद बाबू सहित हाथ को हाथ मिले चली बहुत लोग अच्छा ता भीतर से अन्यतम तांकर ये संस्था प्रति बहुत दरद अच्छी। आज तांकर अनुमति क्रमे मु किछि कहबाक जाउछि। मुख्य अतिथि मते करिसंती मुख्य अतिथि भाबरे मोर तो विशेष किछि कहबार नाही निश्चित दीपद कहबी ये अनुष्ठान आज जहाँ पाई प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार दास एवं तांकर सहधर्मिणी मनोरमा मैडम केते जे परिश्रम राति अनिद्रा ये संस्था को बंचेकरी रखिछंती एवं तांकर मन भितर संशयजात होछि ये संस्था रहिबो कि नाही। जो संस्था एवं लौह संस्था केबे हेले भांगिबो नाही काहेकि ये माटीर प्रत्येक बिंदु प्रत्येक गोटे गोटे अणु तांको मन रखिबे एवं से तांको परे से अमर ही रहिबे ये संस्था निश्चित भाव में बंची रहिबो। तेणु तांको की प्रकार धन्यवाद देबे माने धन्यवाद शेष सीमार से अच्छी एवं आपण देखुथिबे से की प्रकार कार्य करुछंती सबु करछंती निजे जाउछंती निजे पानी दउछंती निजे खाया दउछंती निजे जाई गाम मन बाटो नै आसिले अन्य मन बाटो नै आछंती इत्यादि इत्यादि तांकर ए संस्था प्रति जतिके दरद निश्चित भाव तांको ही धन्यवाद देबाकू मु एथिके आसीछि। एथि जो माने उपस्थित अछन मंच रे प्रथमे कहबी हमर त्रिलोचन बाबू त्रिलोचन महापात्र जने शिक्षक एवं तांको जटन कहते सुंदर कथा कहले परंपरा कथा कहले नदी कूल पहाड़ इत्यादि आज लोके केमिति भूली नाहंती से कथा से कहले बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले मो मुख्य अतिथि हिसाब रे निश्चित भाव में तांको धन्यवाद देवी से मो पाखर बसिछंती बहुत भल लोक से सुंदर कथा गुडी कहले। तापरे आसिले हमर मुख्य वक्ता विनायक बाबू तांकर ज्ञान विषय मु तो मोर नाही मापी पारुनी बहुत अगाध ज्ञान जदिओ से जने थिले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थिले एवं एबे पाला गायक कथा कहले विनायक बाबूकर सबुठु भल कथा भल लागिला मते आम जाति केबे हेले दुर्बल नथिला आम जाति केबे दुर्बल नथिला तेणु आज कहीं दुर्बल हबो नाही ये जाति एबे भी बंचिछि एबे भी
ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇକରି ବଞ୍ଚିଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲେ ଏବଂ ଜଟଣୀ ମାଟି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ରାବଣକୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କହିଲେ। ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଅଛନ୍ତି ଆମର ରମାକାନ୍ତ ସାର୍। ମୁଁ ପଛରେ ଶୁଣିଲି, ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର। ଏବେ ଜଣେ ମହାନ ପାଲା ଗାୟକ। କେତେ ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶି ପାରୁନି। ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା, ବହୁତ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ, କେମିତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମାନତା ବଜାଇ ରଖୁଛି, ସମତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହତ୍ଵ ଦେଲେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଭାବୁକାହି ବିଶ୍ୱାଳ ମୋ ସାର୍, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ସହକର୍ମୀ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ନେବା ପାଇଁ, ଯାଉ ଆପଣ କହିଲେନି ଟେଲିପାଥି କାମ କଲା, ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ନା ମତେ କାହିଁ ଡାକୁଛ, ମୁଁ କଣ କହିବି ସେଠି, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଫେସର ଲୋକ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାକିରି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଭଲ କହନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବି କହିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଲ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆମର ଜଣେ ରୋଟାରିଆନ ଭାଇ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଅତିଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦକ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର। ସେ ମହୋଦୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ମିଟିଂ ହଉଛି, କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ ଗଗନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବାର ଧର୍ମର ସବୁଥିରେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଉଥାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମରି ସତ୍ୟ କଣ, ସେ କଣ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉମାନେ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରତିଭା ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ଗଲେଣି? ହଁ, ସେମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ସମ୍ମାନିତ କାହାକୁ କରାଯାଏ? ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥାଏ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ପରେ ଶୁଣିଲି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସେ ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭଉଣୀ, ସାନ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ଛୋଟ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦେ କହିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରୁ ବୁଝି ହେଲା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ଵ। ସେ କହିଲେ ପଣାରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ବା ଯୋଉ 5ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଯୋଉ ପଣା ଆମେ ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ପଣା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ
ପାଞ୍ଚଟି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଦିନଟାକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏଠି ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର କବିତା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଭଲ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ। ନହେଲେ ଆଜି ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଲୋକ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ତ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ। ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ନହେଲେ ସୁବୁଦେଉ କହିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ କିଛି କହିଲେନି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ଯୋଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆଜି ପଣା ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏଠି ବସୁନ୍ଧରା ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଥପଥପକି ପାଣି ପଡିବ, ଏ ଖରା ଦିନେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, କି ସୁନ୍ଦର ଆଇଡିଆ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଅଛି। ଏ କଥା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମର ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ତା ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି ପାଳନ କରୁଛେ ନ କରୁଛେ, କମ୍ କରୁଛେ ଅଧିକା କରୁଛେ, ଏ ପର୍ବଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷର ଦିନ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ସେ ଆମର କିଛି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି କିଛି ଏପଟେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜନ୍ମଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ସବୁଦିନେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇକି ଚାଲିବ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦିନଟିକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଆମର ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଏଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହଉନି, ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏଇଟାକୁ ସେ କହନ୍ତି ପହିଲି ବୈଶାଖୀ। ସେ ତାଙ୍କର ବି ନୂଆ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତା ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା ଆସାମ, ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଏ ନାଚ କରନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ପିଙ୍ଗୁ ନାଚ, ପିହୁ ନାଚ ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଆଜି ସବୁ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ସେ ମୋର ଜଣେ ରିଲେସନ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଏଠି ତ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ କଥା ହଉଛି, ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ତ ଆଜି ସହଜ ରବିବାର ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଛୁଟି, ସେଟା ଛୁଟି ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ ଏଠିକି ଆମର କୋଉଠି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଯିବେ, ଆଜି ପଞ୍ଜାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଅମଳ ହୁଏ। ଏବଂ ନୂଆ ଯେମିତି ଆମର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବରେ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟିକୁ, ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସିଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜୋରସୋର ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ଆପଣ ବୈଶାଖୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବା ଏବଂ ପାଖପାଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ ହଉଛି। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ କାହିଁକି, ଭାରତର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ
ये पर्व को सुचारू रूपे पालन करती धूमधाम पालन करती। अतएव ये गोटे पर्व को आम मन रखा एवं मन रखा संगे संगे आमरी सत्य को समस्ते भल पाइबा मन रखा एवं यही दिन में आसंता वर्ष मु सुबुदेव को कहूँ कहीं जो मंच कर सुबुदेव होती तार टे बहुत कम करते दक्षता देखा प्रधान शिक्षक रिटायर्ड कले कि एवं भी सी यंग अच्छा तेणु आसंता वर्ष को जमी आर 3 गुण 5 गुण लोक आसबे सुंदर भाव में आम समस्ते मिसी पालन करवा। तेणु बंधुगण आउ किसी कहीपरि सब कहीदे समस्ते एतिक मोर वक्तव्य को विरति दूची। धन्यवाद। विष्णु भाई कार्यक्रम आरंभ में प्रमोद सार निरुत्साहित होते अंते ये आमर सत्य भविष्य कौन हम कार्यक्रम शेष मुख्य अतिथि विष्णु भाई डॉक्टर विष्णुचरण साहू कहले जे आमर सत्य सबुदिन से सत्य हो यही जो भावना ये जो चिंताधारा ये जो आशीष तांकर निश्चय रहिबो ए आशा आम रखीचु एवं आमर सत्य बुड़ब ना से भली सतेज हम ये जो कथा ये जड़े भल मनुष्यर कथा आज ये उत्सव से जो कथा कहते निश्चय से कार्यक्रम आगे जीव आमर सत्य निश्चय चलो एवं से प्रथम करताली देले जे आमर सत्य निश्चित आगे चलो आपण मान समस्त सहयोग चलो आमर कार्यक्रम टी डेरी हो मु अधिक किसी कहबी ना तेरे रोटारियान माने भारत वर्ष सेवा जनसेवा ठार आरंभ कर साहित्य सेवा पर्यंत आगे चलती से 2 जन रोटारियान जड़े जटणी आदिनारायण खंडवाल आ जड़े भुवनेश्वर डॉक्टर विष्णुचरण साहू सेमानकर सदिच्छा सहयोग रहिले निश्चय कार्यक्रम आगेब एवं विष्णु भाई से सहयोग हाथ रखिंट आगामी दिन रखिए ए कार्यक्रम निश्चय आगेब मोर सवक्त भाषण दौना समय अतिक्रांत मु अनुरोध करी डॉक्टर सुकांती महापात्र जी अध्यक्ष अच्छा महिला एसपीटी डिग्री महाविद्यालय कंतिया से धन्यवाद अर्पण करेंगे। सुकांती मैडम सभार शेष पर्याय धन्यवाद समय धन्यवाद कंदे सार तो विष्णु सार ऑलरेडी सब दे सार संगे धन्यवाद समस्त गोटे गोटे जहाँ छाड़ी मुझे खाली टे धन्यवाद देवी समय प्रथम धन्यवाद देवी आमरी सत्य विकास परिषदर प्राण प्रतिष्ठिता प्रमोद सार से मत कहले गले ए वर्ष आम गोटे नुआ करूँ जटणी है खोला मंच हम समस्त बंधु मिलन हे बहुत सुंदर विषय आमरी सत्य विकास परिषदर सभापति संपादक एवं समस्त कर्मकर्ता मोर अशेष अशेष धन्यवाद सहित कृतज्ञता कहीं सहयोग आज आम समस्ते एकाठी मिलन हो पार्चे और आज सभार सभापति मुख्य वक्ता सम्मानित अतिथि मुख्य अतिथि एवं उपस्थित समस्त मंचासीन व्यक्तित्व मानक मोर कृतज्ञता सहित समापन रे मोर गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करछि एवं आज जो मैंने संवर्धित प्रतिभा से मोर कृतज्ञता ज्ञापन करछि एवं तत्सहित मंच सम्मुखें बसी बहु समय धरी प्राय 9टा पाखापाखि हम 9टा होगा एत धैर्यर सहित समस्ते शुणुवर से कृतज्ञता एवं आमर मीडिया भाई माइक एवं जो कहते कनी लगी गाई गल आज रमाकांत सार जोड़ा भी आज संभव हो पार्ची अशेष अशेष धन्यवाद सहित परिवार
बोहू पुआ समस्त आज लगी जाइछन्ती पणाठू आरंभ करी चा माने कोई तरह टिके भी त्रुटि रखी ना तेणु भी धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन कर शेष प्रभु जगन्नाथ निकट में मोर एतिकी प्रार्थना आमरी सत्य विकास परिषद एमती चली था एवं सब वर्ष ये आमर जो महामिलन हो समस्ते समस्त प्रति जेपरी मनोभाव हो आम समस्ते भाईचारा मनोभाव सृष्टि हो जहाँ भितर जहाँ द्वंद्व अच्छी दूर हो एवं जगन्नाथ समस्त चला पथरे पुष्टिपुष्ट माने पुष्प वृष्टि करंतु यहाँ मोर आज दिन में प्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना और पुणी थे समस्त धन्यवाद। जय जगन्नाथ।